तबारक व तआला ने अपने बंदों को बड़ी शान अता फरमाई है, बड़े मकाम अता फरमाए हैं। जो बंदे रब की रज़ा के लिए चलते हैं ना, अल्लाह ताला उनको फिर ऐसे इनामात से नवाजता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। आपने ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। ये एक ऐसे वली हैं कि जिन्होंने अपने रब को राज़ी किया, अपने रब के हबीब को राज़ी किया, अपनी ज़िंदगी फ़क्र में गुजारी और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए अपनी ज़िंदगी बसर की, दुनियादारी के लिए अपनी ज़िंदगी बसर नहीं की और ना दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया कि दुनिया वाले मुझे माने। कभी उन्होंने अपने आप को मनवाया ही नहीं, बल्कि जब भी उन्होंने बात की है अल्लाह और उसके रसूल की बात की है। तो सामिन मोहतरम, आज तो कुछ लोग कहते हैं ना बाबे तो शायद को नहीं। मैंने कहा इन बाबों के सदके अल्लाह ताला ने इस दीन को बाकी रखा हुआ है। ये बाबे जो हैं जिनको आप कुछ नहीं समझते ना, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का दीन जो है ऐसे बयान किया है। जाहिलों की हम बात नहीं करते, जाहिलों का हमारे साथ जो है ना, या हमारा उनके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात करते हैं उस बंदे की जिसने अपने रब को राज़ी किया है और अपने रब के हबीब को राज़ी किया है। मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आस्ताने पे बैठे हैं और दोस्तों के पास बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं, तौहीद की बातें हो रही हैं, रिसालत की बातें हो रही हैं। कुछ दोस्त घर से निकले हैं, 4 दोस्त हैं, घर से निकले हैं और बात क्या कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मैंने जाना है पीर साहब के पास और दुआ करवानी है कि अल्लाह ताला मुझे दौलत अता फरमाए। दौलत का कई लोगों को बड़ा बहुत सवार होता है, आपको पता है। ये ऐसा नशा है जिसको लग जाता है ना, वो फिर दीन की परवाह नहीं करता। कई लोग हैं जिनको अल्लाह ने माल भी दिया है और वो दीन के साथ भी वाबस्ता है। घर से निकले, एक कह रहा है कि मैंने पीर साहब से दुआ करवानी है कि अल्लाह मुझे दौलत दे। दूसरा कह रहा है मैंने पीर साहब से दुआ करवानी है कि अल्लाह ताला मुझे इल्म अता फरमाए। तीसरा कह रहा है कि मैंने दुआ करवानी है पीर साहब से कि अल्लाह ताला मुझे हाफिजा दे, यानी कि मेरा मजबूत ज़हन हो और खुला हाफिजा हो, जो मैं बात पढ़ूं, जो मैं बात सुनूं, मेरे ज़हन में महफूज हो जाए। और चौथा दोस्त जो है वो ये कह रहा है कि मैंने पीर साहब से दुआ करवानी है कि अल्लाह ताला मुझे इश्क अता फरमाए। देखे ना कि ये दुनियादार लोगों ने इश्क के लफ्ज को बदनाम किया है, लेकिन इश्क एक ऐसी चीज है कि जिसको ये मिल जाता है दुनिया से अल्लाह ताला उसे वरा बना देता है। बात समझ आ रही है? ये अब घर से निकल रहे हैं, पीर साहब अपने आस्थाने पे बैठे हैं। ये अल्लाह के वलियों की बात कर रहा हूं, उन वलियों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब को राज़ी किया है। ये उन वलियों की बात कर रहा हूं, किसी जाहिल बंदे की बात नहीं कर रहा। मैं उस आस्ताने की बात कर रहा हूं जहां से लोगों ने तौहीद का दर्स पाया, जहां से लोगों ने रसूलुल्लाह की इज्जत का दर्स पाया। तो सामिन मोहतरम, घर से निकल रहे हैं, बात जो उन्होंने की वो उनके दिल में है और पीर साहब अपने आस्ताने पे बैठे हैं। रेल का सफर इन्होंने किया, ये आस्ताने पे पहुंच गए, पीर साहब के साथ सलाम लिया, बात की, बैठ गए। अब पीर साहब अपने साथियों को फरमा रहे हैं कि देखें कि लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि हमसे कहते हैं कि दुआ करें हमें अल्लाह दौलत दे दे। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। अब वो 4 भी आकर बैठे, उनमें से जिसने दौलत मांगी थी वो कह रहा था दूसरे को, जैसे वो आंख मिलाते हैं ना, कोई बात हो तो यार ये तो हमारे बारे में बात हो रही है, तो उसने दूसरे को कहा देखा है पीर साहब बात कर रहे हैं। अब पीर साहब ने दूसरा फिर फरमाया कि ऐसे भी लोग आते हैं जो हमसे हाफिजा मांगते हैं कि अल्लाह से हमें हाफिजा ले दें। वो अब जो जिसने हाफिजा मांगा था वो दूसरे को हाथ लगा कर कहता है कि समझ आ रही है बात की। अब तीसरा था जिसने इल्म मांगा। तो पीर साहब फरमाते हैं कई ऐसे भी अल्लाह के बंदे हमारे पास आते हैं जो हमसे कहते हैं कि दुआ करें अल्लाह हमें इल्म अता फरमाए।
ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، اب وہ تیسرا بھی کہتا ہے یار یہ تو میری بات ہو رہی ہے۔ کمال ہے، یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ چوتھا جو تھا اس کے بارے میں پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ ہم سے عشق مانگتے ہیں، ہمیں عشق کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں عشق کا کیا پتہ، عشق کیا چیز ہے، لوگوں کو کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ۔ عشق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا یا محبوب نے اپنی امت سے کیا، یہ پیار ہے نا جی۔ عشق ایک ایسا ہے کہ حضور جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنی امت کے لیے کرتے ہیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ بات بات میں اسے یاد کرتا ہے۔ اب چاروں نے بات سن لی، اپنی انہوں نے بات نہیں کی۔ پیر صاحب نے نہ لمبی چوڑی دعا مانگی ہے، نہ کوئی ایسے کلمات بولے ہیں، یہ دعا تسبیح پھیری ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ ملے ہیں واپس گھر کو چلے گئے ہیں۔ اب آگے جو بات ہے یہ قابل توجہ بات ہے، جو جس نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عطا فرما دیا، جس نے دولت مانگی اسے دولت عطا فرما دی، اور جس نے علم مانگا اسے علم عطا فرما دیا، اور جس نے حافظہ مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے حافظہ عطا فرما دیا۔ اب جو عشق والا تھا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ وہ جس پر اپنی نگاہ ڈالتا تھا اس کو وجد طاری ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے تو شاہ کو نہیں، میں نے کہا جن کو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے نا، ان کے جیسا آپ بننا چاہیں تو کبھی بن نہیں سکتے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ والوں سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ یہ وہ ان اللہ والوں سے ہے، بات یہ الگ ہو گئی نا کہ اللہ والے، دنیا والے نہیں، جیبوں کے پجاری نہیں، زر کے پجاری نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو استانوں پہ بیٹھ کے خود کو سجدے بھی کروا لیتے ہیں، اپنے پاؤں میں جھکا بھی لیتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو درس دیتے ہیں کہ جھکنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکو، محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے محبت کرو، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسے لوگوں سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایسے لوگوں کو دیا کہ لوگ بھی حیران ہیں کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حافظہ عطا فرما دیتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آج تو کئی استانوں کے گدی نشین بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دولت ہمیں دیں۔ میں نے کہا ان پیروں کی بات نہیں، بات اس مرد کلندر کی کر رہا ہوں جس نے دعا تو ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کے الفاظ کے صدقے سب کچھ ان کو عطا فرما دیا۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنا ہمارے ساتھ ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ ہمیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دیتے ہیں، دنیا داری کا نہیں دیتے۔